السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑے ٹائم بعد آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، جو کہ ڈیٹا سائنس یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کا ایک نیو الگورتھم ہے، جس کا نام ہے نائو بیز الگورتھم۔ ایکچولی نائو بیز الگورتھم جو ہے یہ ایک کلاسیفیکیشن الگورتھم ہے ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی۔ ایک چیز تو یہ کہ کلاسیفیکیشن کیا ہے، کلسٹرنگ کیا ہے، سپروائز لرننگ، ان سپروائز لرننگ۔ اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں کلیئر تو اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، اس کو لازمی دیکھ لیں، اور وہ ویڈیو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ٹاپ میں سجیسٹ بھی ہو رہی ہوگی، اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہوگا۔ تو یہ کلاسیفیکیشن الگورتھم ہے۔ کلاسیفیکیشن مینز اس میں آپ کو فائنل کلاسز دیے گئے ہوں گے۔ لیٹ سپوز ادھر ہے نو یا یس، تو دو کلاسز میں اس ڈیٹا کو کلاسیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ گولف پلے کرے گا یا نہیں کرے گا آن دی بیسز آف دس ڈیٹا۔ تو یہ جو فیچر ہیں آؤٹ لک، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی اور وینڈی، ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ گولف پلے کرے گا۔ لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک وہ ہے ریکارڈ ہے کہ جب آؤٹ لک رینی ہو، ٹیمپریچر ہاٹ ہو، ہیومیڈیٹی ہائی ہو، اور جو ونڈی ہے وہ فالس ہے، مطلب ہوا نہیں ہے، تو کیا گولف پلے کر سکتے ہیں ہم؟ ادھر کیا ہے کلاس؟ نو، تو یہ کلاسیفائی ہوا ہے نو میں۔ یس کا یہ والا دیکھتے ہیں، جو آؤٹ لک ہے وہ اوور کاسٹ ہے، ٹیمپریچر ہاٹ ہے، ہیومیڈیٹی ہائی ہے لیکن ہوا نہیں ہے، فالس ہے، تو ہاں آپ گولف پلے کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک کلاسیفیکیشن الگورتھم ہے۔ اب اس کا ہم ورکنگ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ایکچولی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس گیون ڈیٹا پہ اپنے ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں، اور پھر ایک ٹیسٹ سیمپل اس کو دیتے ہیں کہ اس کو کلاسیفائی کر کے دے دو کہ کیا یہ جو سیمپل ہے ٹیسٹ سیمپل جو کہ اس میں سے نہیں ہے، کیا اس کیس میں یہ پلے کر سکتا ہے گولف یا نہیں کر سکتا۔ جب آؤٹ لک رینی ہو، جو ٹیمپریچر ہے وہ کول ہو، ہیومیڈیٹی ہائی ہو، اور جو وینڈی ہے وہ ٹرو ہو، کیا یہ گولف پلے کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ سیمپل ہے جو اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل جو ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے کمپلیٹلی، اس سے پہلے دو تین لیکچر ہم اور دیکھ چکے ہیں، پروبیبلٹی، کنڈیشنل پروبیبلٹی، پھر ہم نے ادھر دیکھا تھا بائز تھیورم۔ تو اس بائز تھیورم کو بھی ذرا پھر دیکھ لیں۔ کنڈیشنل پروبیبلٹی کیا ہے کہ پروبیبلٹی ایک چیز کی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ایک اور چیز کی پروبیبلٹی آلریڈی گیون ہے۔ جیسے سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یس کی پروبیبلٹی گیون ہے، تو رینی کی پروبیبلٹی کیا ہوگی؟ فائنڈ دی پروبیبلٹی آف رینی گیون دیٹ پروبیبلٹی آف وائی از دس، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ڈیٹا پوائنٹ ہے یہ، اس کو دیکھ لو، پھر اس میں یس کتنے ہیں، نو کتنے ہیں، اس کی پروبیبلٹی دیکھتے ہیں۔ ٹوٹل یہ پوائنٹ جو ہیں وہ 14 ہیں، مطلب یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14۔ اس میں سے جو 9 والے ہیں نا وہ 1 2 3 4 5، ٹوٹل 14 ہے، 9 جو ہے وہ 5 ہیں، تو باقی رہ گئے یس 9۔ ٹوٹل 14 پوائنٹ، یس والے 9، نو والے 5، تو پروبیبلٹی آف یس کیا ہوئی 9/14، پروبیبلٹی آف نو کتنی ہوئی 5/14، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 14 ہے، یس 9 ہے، نو 5 ہے۔ تو اب یس کی پروبیبلٹی آپ آؤٹ آف 9 دیکھیں گے، نو کی پروبیبلٹی آؤٹ آف 5 دیکھیں گے۔ اب ادھر ذرا دھیان دے دیں، اب آپ نے کیا دیکھنا ہے، اس ٹیبل کو دیکھنا ہے۔ اس میں رینی، پروبیبلٹی آف رینی ود رسپیکٹ ٹو یس، یس تو ہم نے دیکھا ہے کتنے 9 ہے ٹوٹل۔ اب اس میں رینی دیکھنا ہے، تو رینی 1 لیکن یہ 9 ہے، رینی یہ بھی 9 ہے، 2 9 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رینی 3 9 ہو گئے، رینی 1 یس 3 9، رینی 2 یس 3 9، تو رینی یس کی کتنے ہیں 2، رینی نو کی کتنے ہیں 3، اور 9 ٹوٹل کتنے تھے 5، ادھر یس ٹوٹل کتنے تھے 9۔ اب ہم نے ادھر سنی دیکھنا ہے اور ادھر یس دیکھنا ہے، تو سنی 1 یس، سنی 2 یس،
सनी 9, 2 यस 1 9, सनी 3 यस 1 9, सनी 3 यस 2 9। तो सनी ये देखो 3 यस हैं और टोटल यस 9 हैं, 2 9 थे, टोटल 9 5 थे। अब और कास्ट यस देख लो कि और कास्ट भी हो यस भी हो, तो और कास्ट इधर देखो 1 यस, और कास्ट 2 यस, और कास्ट 3 यस, और कास्ट 4 यस। यस टोटल है और नो कोई नहीं है, तो और कास्ट यस 4 है और नो 0 है। तो ये सिर्फ किसका हो गया? आउटलुक का। अब ये आप सिर्फ आउटलुक का कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ आउटलुक। अब टेम्परेचर का इस तरह करना है, हॉट येस और नो, मेल्ड येस और नो, कूल येस और नो, ठीक है। तो आज ये देखते हैं कि उसमें किस तरह हुआ है। तो ज़रा मैं इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए इधर से हटा रहा हूँ, फिर दोबारा इसको ले आएंगे, खैर है, ताकि ये चीज़ हमारे सामने। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं। हॉट 1 9, हॉट 2 9, हॉट 1 यस हो गया, 2 9 थे, ठीक है, 2 9 थे। हॉट कोई और है? ये है, हाँ, 2 यस और 2 9। तो ये देखो 2 यस और इधर 2 9, टोटल यस 9 थे, टोटल 9 5 थे। कूल में देख लो, कूल 1 यस, कूल 1 9, कूल 2 यस और 1 9, कूल 3 यस और 1 9, 3 यस और 1 9 है, हाँ, कूल 3 यस और 1 9। इस तरह से मिल्ड में देख लो, मिल्ड किधर पे है? मिल्ड के यस और नो देख लो, ये टेम्परेचर में देखना है। मिल्ड 1 यस, मिल्ड 1 9, मिल्ड 2 यस 1 9, 3 यस 1 9, 4 यस 1 9, 4 यस 2 9। तो देखो 4 यस 2 9, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का हो गया। इस तरह से आपने क्या करना है, फिर लास्ट में आप फिर आके ह्यूमिडिटी का देखना है कि ह्यूमिडिटी में हमारे पास क्या है, हाई और नॉर्मल है। तो इसमें हाई का यस और नो, नॉर्मल का यस और नो। पहले हाई को देख लो, हाई की यस और नो। जब हाई 1 9, हाई 2 9, हाई 1 यस 2 9, 2 यस 2 9, 3 9 2 यस, 3 यस 3 9, 4 9 3 यस, 3 यस देखो 4 9। नॉर्मल के इस तरह से देख लो, तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। इस तरह से लास्ट में फिर आपने किसका बनाना है, विंडी का। ये देख लो, विंडी में फॉल्स और ट्रू है, इधर देखना है फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स 1 9, फॉल्स 1 यस, 2 यस, 3 यस और 1 9, 2 9, 4 यस 2 9, 5 यस 2 9, 6 यस 2 9। तो ये देख लो 6 यस और 2 9। इस तरह से ट्रू के देख लो, ट्रू का 1 9, ट्रू का 2 9, ट्रू का 2 9 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस और सॉरी 3 यस और 3 9। तो इधर देख लो, ये 3 यस और 3 9। तो ये अब सबके टेबल बन गए, सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई। आउटलुक में रेनी जब हो, ओवरकास्ट जब हो, इस तरह टेम्परेचर में हॉट कूल मेल्ट। तो उम्मीद है ये चीज़ इधर तक समझ आई होगी कि प्रोबेबिलिटी जिसको हम लाइकलीहुड कहते हैं वो किस तरह से आता है, लाइकलीहुड किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये आपके पास लाइकलीहुड टेबल बन गए सबकी। अब हमने टेस्ट सैंपल की प्रोबेबिलिटी, टेस्ट सैंपल क्या है, जब रेनी हो आउटलुक, कूल हो टेम्परेचर, हाई हो हमारे पास ह्यूमिडिटी और विंडी ट्रू हो, तो क्या हम गोल्फ प्ले कर सकते हैं या नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने पहले यस की प्रोबेबिलिटी इन सब की देखनी है, मतलब रेनी यस, कूल यस, हाई यस, ट्रू यस, ये ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। फिर नो में रेनी नो, कूल नो, हाई नो, ट्रू नो, इसको हमने नाम दे दिया लेट सपोज एक्स, इस टेस्ट सैंपल को, ये पूरे सैंपल को। तो पहले यस को देखते हैं,
probability of rainy with respect to yes multiplied by probability of cool with respect to yes multiplied by probability of high with respect to yes multiplied by probability of true with respect to yes. लास्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, इसको भी मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यस. इस तरह से 9 में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 9. पहले यस को देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी यस, ये इधर आओ, टेबल में आपने कैलकुलेट की होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी यस, और ये हमने कैलकुलेट की थी, ये आया था 2/9 समथिंग आया है. तो इधर आओ, सॉरी ये थोड़ा स्लो है, तो इधर आ जाओ. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 2/9. इस तरह से कूल 3/9, इस तरह से हाई 3/9, ट्रू 3/9, 3/9, 3/9, 3/9, 2/9. ये आपके टेस्ट सिंपल का है. तो 2/9, 3/9, 3/9, 3/9, ये कहाँ से आया? ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यस आपने ऊपर कैलकुलेट किया. टोटल 14 थे, यस 9 थे, तो 9/14 हमने कैलकुलेट किया था. इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 से ऊपर वाला आ जाएगा, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड करो, ये आ जाएगा. इसको डिवाइड करो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस टेस्ट सिंपल विद रिस्पेक्ट टू यस 0.005 है. विद रिस्पेक्ट टू नो जब देखोगे ना, तो रेनी नो देखो, कूल नो देखो, हाई नो देखो, ट्रू नो देखो, और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो देख लो. ये कहाँ से देख लें? ये आपने ऊपर टेबल बनाए हैं. लेट सपोज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मुझे याद है 5/14 है यहाँ, क्योंकि टोटल 14 थे, 9 5 थे. ट्रू नो ये देखो आपके सामने है 3/5. इस तरह से हाई नो देख लो, हाई नो 4/5 है. कूल नो और रेनी नो, कूल नो 1/5 और रेनी नो 3/5. तो इधर आ जाओ, ये देख लो 3/5, 1/5, 4/5, 3, और ये लास्ट वाला टोटल प्रोबेबिलिटी. ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 9 की प्रोबेबिलिटी ये आई. अब एक येस की 0.005 और 9 की ये है. बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये 005 है और ये 102 है. तो मीन्स ये वाली प्रोबेबिलिटी 9 की ज़्यादा है. तो मीन्स जो आपका टेस्ट सिंपल है, जब आउटलुक रेनी हो, टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी हाई हो और विंडी ट्रू हो, तो आप गोल्फ प्ले नहीं कर सकते इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जो नाइव बेस है. अब आप कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है. वो क्या है कि जो नाइव बेस है ना, ये ज़्यूम करता है कि आपके पास जितने भी फीचर हैं, जैसे इधर हमारे पास था आउटलुक, टेम्परेचर, विंडी, और एक और जो था ह्यूमिडिटी, ये सारे इंडिपेंडेंट है. मतलब जो टेम्परेचर है ये आउटलुक पे डिपेंड नहीं करता, जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी पे नहीं करता, जो ह्यूमिडिटी है वो विंडी पे नहीं करेगा. ये एक अजम्पशन है नाइव बेस का कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि जो एप्पल है, वो एक जो फ्रूट है वो तब एप्पल होगा अगर वो राउंड हो, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो, जिसका कलर जो है वो रेड हो. अब इधर अज्यूम आप क्या करोगे कि जो रेड है वो डिपेंडेंट नहीं होगा डायमीटर पे, जो डायमीटर है वो डिपेंडेंट नहीं होगा इसकी साइज़ पे, जो साइज़ है वो इसके राउंड शेप पे डिपेंड नहीं होगा. तो ये नाइव बेस एज्यूम करता है और ये एल्गोरिथम इसी बेस पे काम करता है. इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को? इसको आप उस हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास अगर डेटा जो है डेटा सेट वो कम हो, और आपको क्लासिफिकेशन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इसको आप उन जगह पे यूज़ कर सकते हैं. लेट सपोज आपके पास जो ईमेल की जो स्पैम फिल्टरिंग है, कि ये ईमेल जो है ये स्पैम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उधर भी यूज़ कर सकते हैं. आप जो डिफरेंट आइटम्स हैं कि क्या ये कस्टमर को रिकमेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एडवर्टीज़मेंट इस कस्टमर को रिकमेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इधर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? यही कि ये डेटा को कंसिडर करता है कि ये जितनी भी फ़ीचर है ये इंडिपेंडेंट होगी, और रियल लाइफ में ऐसे बहुत कम होता है. उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच. वस्सलाम. अल्लाह हाफिज़.